ক্রীড়া জগতে দলাদলি, ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত, বর্ণবৈষম্যের ভেদাভেদ, কলুষতা যেমন আছে, আবার মানবতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের অপূর্ব নিদর্শনও আছে। অলিম্পিকের জ্যাভলিনে রৌপ্য পদক জয়ী ভারতের নীরজ চোপড়া ও স্বর্ণ পদক জয়ী পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম একজন কাঁটাতারের এপারের, অন্যজন ওপারের, কিন্তু বন্ধুত্ব অপার। রাজনৈতিকভাবে দুই দেশের শাসক যতই বিভাজনের রাজনীতি করুক না কেন, মানবতাকে যে তারা নিঃশেষ করতে পারেনি তার প্রমাণ নীরজ, আরশাদ ও তাদের পরিবার। অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোতে ভারতের পক্ষে রৌপ্য পদক জয়ী নীরজের বাবা বলছেন, এই পদক ভিনেশকে উৎসর্গ করলাম। নীরজের মায়ের কথায়, नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी। অন্যদিকে স্বর্ণ পদক জয়ী পাকিস্তানের আরশাদের মা বলছেন, चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे से हार गए। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। और मेरा भी वो भी अच्छा जिन हाल নীরজ আমার ছেলেকে উৎসাহিত করেছে বলছেন আরশাদের বাবা। প্রকৃত দেশপ্রেম ঘৃণা, বিদ্বেষ, ধর্ম, ভাষা, জাতিগত ভেদাভেদকে রুখে দিতে পারে, মানুষকে তার কুৎসিত ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে মুক্ত করে উচ্চারণ করতে শেখায়, আমি মানুষ, সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।